Sinigang corned beef. Ay sikat makaining sinigang corned beef mga higala no. Ato ning testingan kung unsa gid lasa ani no. Naghiwa-hiwa ato dihang Bombay. Ug mo ni ato ang corned beef, chunky corned beef na siya ug naghiwa-hiwa atag kamatis. Og nagpanit atag radish og mo ni natay kangkong, natay batong. Oh, ato nang giwa-hiwa ato ang radish din no mga higala no. Atong testingan kung unsa gid lasa aning sinigang corned beef ug diyoy nagpanit ta og luya. Og ato nang gihiwa-hiwa ang ato ang luya. Og dinhi gisunod na to ato ang batong. Og gisugdan na to og hagpat ato ang tangkong nga higala no. Og mo ni tanan nahuban na ta og ato na ning sugdan og luto ato ang sinigang corned beef. Og nagtak-ang na tayo ni ano para sa ato ang sinigang og gilunod na nato ato ang batong og ato ang radish ato nang gilunod ang tangkong gilunod na nato og ato ano yung gilunod ato ang kinakusgang corned beef no mao ay pinakasikat ani nga putahe og ato ang gutangan na natong sinigang mix og naluto na atong sinigang corned beef no mga higala og atong gitilawan lami magiday siya glasa no og dili pud na kadako ang gasto pagluto na mo mga higala.